Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Engineer Nida Javed, Civil Engineer by profession, working as a lecturer at Civil Engineering Department in University of Wa. I am here to interview Dr. Taimur Mazhar, who is working as an Assistant Professor in Civil Engineering Department at University of Wa. Assalamu alaikum, sir. Sir, can you give a brief introduction about yourself, please? Sure. So just like Madam Nida mentioned, my name is Dr. Taimur. I'm an assistant professor and I'm also the graduate coordinator at the Department of Civil Engineering, University of Wa. I did my bachelor's and PhD both abroad. I started my bachelor's at the University of Waterloo in Canada. Then I transferred. I finished my bachelor's at the University of Nottingham, UK, and then I went straight into MPhil leading to PhD also at the University of Nottingham, UK. I've been at the University of Wa since fall 2021. Thank you, sir. So, at the start, as we are here to boost civil engineering department, sir, most common question, why did you choose civil engineering? What is civil engineering? Basically, I want to ask. Madam, when I was choosing civil engineering at bachelor's, of course I was young. I did not have any idea what I wanted to do. I was sure I didn't want to do medical because it seemed to require a lot of stamina. So what I decided was that I would take engineering, and then I just looked at all the different fields of engineering, so, mechanical, electrical, software. Chemical, software, exactly. And I saw that all of them had this name that, okay, mechanical engineering, you understand, machinery, things like mechanics. Electrical, software, chemical, you understand. But then there's the field called civil engineering, and that interested me because what does it mean? And after teaching it, after learning it myself and then teaching it, I can say that civil engineering, the civil is short for civilians, just like you have civil workers, civil society. Yes. So civil engineering is to engineer anything, an environment for civilians. It could be roads, it could be buildings or things, anything like that. It's a very diverse field. And I really enjoy that because you can think of it as, doctors for society. For a society, exactly. And mothers of all engineering. Sure, you can say that. But also, it seemed very interesting and it didn't seem boring because, okay, I can go into fluids, I can do this or that. So this is why I decided to choose civil engineering. Thank you, sir. And now, basically, it's an evergreen field. Yeah. In short, yeah. Evergreen field, civil engineering. Now, coming, sir, what is the scope of civil engineering, especially in Pakistan? For local students, especially for local students, can you please elaborate this thing? One thing I like about civil engineering is that, just like you mentioned, it's an evergreen field. There are always going to be jobs, there's always going to be construction for society, right? One thing I want to kind of clarify for students is that, you every day you hear these numbers about statistics that, this is going down or software is a thing to do and things like that. But one thing I want to emphasize is the statistics are misleading. For example, you will join now, fall 2023 mein join, right? 4 saal ki degree hai. 4 saal ki So degree. when you're done, it will be 2027. Yes. अब क्या आप गारंटी से बता सकते कि अभी का जो एनवायरनमेंट है 2027 में भी वही होगा? We don't know, right? And rapid changing world है तो हम नहीं कुछ कह सकते इसके बारे में. मगर इसमें सिविल इंजीनियरिंग का ये एडवांटेज रहता है कि हमारे प्रोजेक्ट्स ही कुछ 5 years, 6 years, कुछ 4 year होंगे, कुछ 10 year प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन चलते रहता है. हर दिन कोई नई रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, कोई नई बिल्डिंग, कोई नया प्लाजा कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा. तो regardless, there will be a market for civil engineers here. But eventually मैं स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा कि ठीक है, look at that, but also see if you are interested in this field. क्योंकि आपकी you will enjoy it more in your later life if you actually enjoy civil engineering. क्योंकि जब हमारा टाइम था तो हम तो ज्यादातर चलते थे खुद थोड़ी रिसर्च की और फिर पेरेंट्स ने कह दिया कि बस ये करना है तो वी हैव टू डू इट. बट अब ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, स्टूडेंट्स खुद रिसर्च करते हैं, स्टूडेंट्स के पास खुद नॉलेज होती है और एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि वो खुद इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वो अपने लिए आई थिंक डिसीजंस लेते हैं. उनको पेरेंट्स उनको डिसीजन पावर देते हैं ताकि जो भी वो डिसीजन ले वो उनके लिए बेहतर हो. सर, ड्यू टू करंट इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, हम देखते हैं रोज डॉलर कहाँ जा रहा है, पेट्रोल प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, स्टूडेंट्स काफी परेशान हैं. और ये वो लोग कहते हैं कि हम बेसिक डिग्री ले लें बैचलर्स की,
پاکستان سے اور پھر ہم کسی طرح کسی اسکالرشپ میں چلے جائیں اور ہم ابراڈ موو ہو جائیں. کیونکہ اسکالرشپ ایک اسپیشلی ایک مڈل کلاس کے لیے ایک پرفیکٹ وے ہوتا ہے یہاں سے پاکستان سے نکل کے کسی فورن کنٹری میں جانے کا اور ایکسپیرینس کرنے کا. تو اگر ہم یہ پرسپیکٹو دیکھیں تو آپ اس لحاظ سے سول انجینئرنگ کا کیا اسکوپ سمجھتے ہیں؟ اس میں بھی میڈم دیر آر ٹو ایسپیکٹس. ون از کہ آپ آلریڈی ایک انجینئر ہیں اور آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں. سیکنڈلی جو ہمارے زیادہ اسٹوڈینٹس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فردر اسٹڈیز کے لیے ماسٹرز کے لیے جو ہے ابراڈ اسکالرشپس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. مگر ریگارڈلیس دونوں کے لیے وی وڈ سے کہ ایک بات کلیئر ہے کہ میرا بھی بیچلر اسٹل پی ایچ ڈی, سو لاسٹ 10 or so years I've been abroad. Yes. مجھے باہر کی ہی لیکن آپ کو زیادہ نالج ہے نا کہ ان چیزوں کی. ہاں جی, ان چیزوں کی کہ آپ ایکسپیرینس کر چکے ہو لائف انہیں. ہاں, ایس پی ایچ ڈی ہم شارٹ لسٹ بھی کرتے تھے اسٹوڈنٹس ریسرچ کے لیے. ون تھنگ آئی وڈ ایمفسائز کہ دے ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ یور یونیورسٹی, کہ آپ کا یونیورسٹی نیم کیا ہے, آپ کون سی پریسٹیجیس یونیورسٹی سے ہو. تھنک اباؤٹ اٹ. اگر آپ اف یو گوئنگ انٹو اے سول انجینئرنگ پروفیشن, وہ آپ کا دیکھتے ہیں, آپ کا ریزیومے دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا, واٹ از یور ایکسپیرینس, یور سی وی. اگر آپ فردر اسٹڈیز کے لیے جائیں گے دے ول لک ایٹ یور ریسرچ, بیکاز وہی بات ہے, دے ڈونٹ نو, دس از ناٹ لائک ہارورڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, رائٹ, یہ وہ اس لیول پہ ہے ہی نہیں ہم. مگر وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی کٹنگ ایج ریسرچ تھی, کہ آپ نے یہ ٹولس گیدر کیے ہیں جس سے آپ ریسرچ کنڈکٹ کر سکیں. یہ چیز وہ لوگ ایمفسائز کرتے ہیں. اور ہم بھی کیونکہ اباؤٹ ہماری سینئر فیکلٹی کیونکہ فورن کوالیفائڈ ہے, ہمیں اس کی بہت بولتے نا کہ ہمیں انڈیور کرنا پڑا ہے سالوں کے, تو ہم بھی اسٹوڈینٹس کو ارلی لیول پہ بولتے ہیں کہ بھائی this is what you need to get your skills, you need to learn your softwares that you will use, you need to present your findings. That doesn't mean کہ آپ انگلش کے ایک ماسٹر ہو, بٹ آپ کو اتنی انگلش آنی چاہیے کہ آپ کسی کو بھی سمجھا دیں کہ ہاں کہ I am worth it because I did this. کیونکہ انگلش تو آپ کی I know, I understand, یہ ہماری مدر لینگویج نہیں ہے, تو دیر آر اپس اینڈ ڈاؤن, لیکن یہ ہوتا ہے کہ انگلش آپ کی ٹائم ٹو ٹائم بوسٹ اپ ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اس وقت سر اگر ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں, آپ نے ابھی سافٹ ویئر کی بات کی نا, تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو لائک ایوری ویئر دیر از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اب تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے, اسٹوڈینٹس اسائنمنٹس بھی اسی سے کر رہے ہیں, اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ, کمپیوٹر انجینئرنگ, آج کل ورلڈ ہی اسی چیز کا ہے. سو اگر ہم اس پرسپیکٹو میں دیکھیں سافٹ ویئر کے ٹرینڈس کو, تو کیا سول انجینئر, ایک سول انجینئر بچہ یا ایک بچہ جس نے سول انجینئرنگ کی ڈگری کی ہے, کیا وہ ان کے درمیان اسٹینڈ آؤٹ کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی میڈم, اینڈ دا ریزن از کہ سافٹ ویئر جب بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ایک فیلڈ میں ان کا رائز ہو رہا ہے. ہر فیلڈ میں سافٹ ویئر کی ڈیمانڈ ساتھ ساتھ بڑھی ہے. سیمولیشنز, مشین لرننگ, آرٹیفیشل نیٹ ورک, ڈیپ لرننگ, یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہی ہر فیلڈ کو افیکٹ کری, انکلوڈنگ سول. اب سول میں کچھ ایریاز ہیں جہاں یو ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو گراسپ یور سافٹ ویئر. فار ایگزامپل مینجمنٹ میں جو ہے, آف کورس آپ ایک بلڈنگ پوری کنسٹرکٹ کر سکتے ہو, مگر اگر آپ نے اس کی سیمولیشن نہیں کی, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے لاسز کہاں ہو رہے ہیں, ہم نے رسک مینج کیا نہیں کیا, ہم نے مینجمنٹ کہاں پہ کرنی ہے. تو ادھر سافٹ ویئر از کنگ, بیکاز یو واٹ ول یو ڈو, آپ پہلے سیمولیٹ کریں گے, اپنے کمپیوٹر بنائیں گے, اس کا ٹائم لائن بنائیں گے, آپ دیکھیں گے, اور ہم اس کے کورسز اینالائز کرتے ہیں آپ کو, ہم اس کے جو ہے ہم یہ سی بی آئی میں ایکٹیویٹیز, کیپیسٹی بلڈنگ ایکٹیویٹیز میں بھی ہم نے یہ سکھایا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ ایز سول انجینئرز کچھ چیزیں فنڈامنٹلز آف لیٹس سے کنسٹرکٹنگ اے بلڈنگ, ایک کلائنٹ ہے آپ کے پاس, اس کو ایک بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنی ہے. اب آپ نے سارے فلور پلان, سارے ڈرائنگس, ہمیں تو پتا ہے ٹیکنیکلی کہ وہ کیا ہوتا ہے, مگر فار دیٹ کلائنٹ اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ آپ بولے کہ نہیں یہ ایلیویشن جو ہے یہ تھوڑی کم ہے, اس کو تھوڑی زیادہ کرنی چاہیے, یا ہم نے اسٹیئر کی ہائٹ جو ہم نے اسٹیئر اتنی پتلی بنا دی کہ بہت, بیکاز ہی از اے لے مین نا, اس کو تو نہیں پتا نا انجینئرنگ کا. تو اب اس کو آپ کیسے کنوینس کریں گے؟ تھرو وی آر, ورچوئل ریالٹی, جس پہ ہم لوگ گیمز کھیلتے ہیں, آکیولس آگے سارا جو پلے اسٹیشن کے ساتھ بھی آتے ہیں اب, تو انہی ہیڈ سیٹس کو آپ کیا کرتے کہ جو آپ بلڈنگ ماڈل کر رہے ہیں آپ کلائنٹ کو وہ ویئر کرواتے ہیں, اور وہ کیونکہ ہمیں سافٹ ویئر اس لیول پہ کہ آپ دوبارہ نہیں بنائیں گے, آپ کو وہ آپ کو ٹرانسپورٹ کر دے گا اس بلڈنگ کے اندر سافٹ ویئر. پھر کلائنٹ خود دیکھ سکتا ہے کہ یار کہ آپ کی جو چھت کی ہائٹ تھی وہ کہاں تک آ رہی ہے, اینڈ دین ہی انڈرسٹینڈس کہ او دس ڈز ناٹ میک سینس, ایسا ہو نہیں سکتا. اس سے سول انجینئرس کی جاب جو بھی آسان ہو جاتی ہے. تو یہ اسپیکٹ بھی کافی ضروری ہو گیا ہے. ون مور تھنگ اباؤٹ جو آپ کے مشین لرننگ والی بات ہوئی کہ جیسے ٹریفک پلاننگ ہو گئی ہمارے پاس, بہت
सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स होती हैं क्योंकि उसमें गाड़ियां किधर जाएंगी, कहाँ जाएंगी, इतना बड़ा रोड नेटवर्क बना हुआ है आपका. हम ऐसे जज नहीं कर सकते ना. How will you know? So what you do is that you optimize it. सॉफ्टवेयर में डालते हैं and then you will use machine learning. डेटा डाल के आप उनको खुद करेंगे. हम NTRC से मिले, नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर से, उनसे भी हमने सर्वेलेंस की बात की. वो ये बोलते कि सर्वेलेंस की मैन पावर नहीं है, मगर अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग, रिकग्निशन के थ्रू आप गाड़ी ऑटोमेट कर ले के प्रोसेस खुद ही इकट्ठा कर ले, ये सारी चीजें जो है ये सब AI में आते हैं. मगर इसमें वन थिंग आई वुड ऐड इज दैट apart from knowing your software, knowing AI, you must have the basic knowledge. Yes, you must. आप PEC के एक सिविल इंजीनियर होने चाहिए. आपके पास वो स्टैम्प होगा कि वो बेसिक नॉलेज आइडिया अप्रूव करे. अब इधर एक सिविल इंजीनियर का एडवांटेज आता है कि अगर कोई और आए फील्ड से, वो बना लेगा सॉफ्टवेयर आपके लिए. थोड़ी उसको डिफिकल्टी होगी बिकॉज ही डज नॉट अंडरस्टैंड द सेम कॉन्टेक्स्ट दैट सिविल इंजीनियर्स डू. मगर एट द एंड ऑफ द डे द पर्सन हु विल अप्रूव दैट इज अ सिविल इंजीनियर. एंड सर मैं एक मेंशन करना चाहूंगी, शायद आपको भी याद हो कि अब तो हमारे स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं. लास्ट ईयर हमारी एक इंस्ट्रक्टर सर असलान रजा की सुपरविजन में जो प्रोजेक्ट हुआ है, उन्होंने सारा प्रोग्रामिंग पे किया है. मशीन लर्निंग इट्स ऑल अबाउट. सो हम ये नहीं कह सकते कि एक सिविल इंजीनियर आजकल के बेसिक ट्रेंड्स के से पीछे रह जाएगा. लाइक ये आपके ऊपर है कि आप अपनी सीवी कितनी बूस्ट कर सकते हो हमारे साथ मिलके. और हम भी इस पे एम्फेसाइज ही करते कि क्योंकि हमने देखा है कि हाउ द ट्रेंड्स गो आउटसाइड, कि अभी से सर असलान का जो ग्रुप था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आल्सो पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सिखाते हैं फाइनल ईयर्स में. तो अब उसमें ये कि एनवायरमेंट जो है, इतनी क्लाइमेट चेंज से इतनी गर्मी हो रही है, कंडीशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, इसका ट्रेंड क्या 2050 में क्या हालात होंगे हमारे पास, कैसे करते हैं. मेट जो है पाकिस्तान मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट, उससे डेटा लिया हमने, मशीन लर्निंग कराई उन स्टूडेंट्स ने उससे की. एक और ग्रुप जो मेरे अंडर था सेल्फ हीलिंग बैक्टीरिया वाला, PEC ने उनकी फंडिंग भी करवाई थी. और वो एक ग्लेशियर्स वालों ने GIS यूज किया, डिजास्टर मैनेजमेंट. तो उसमें ये था. और जैसे देयर इज अनदर एस्पेक्ट जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि जो फंडिंग जो ग्रुप था उसका, उसमें कभी कभार होता है कि यू नीड सम स्पेसिफिक इक्विपमेंट, कि आपको ये चीज पता करनी है, आपको ये करना है. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग वी कांट अफोर्ड इट. तो हमने क्या किया, हमने बोला आप आर्डुइनो खरीदो, आप अपना सर्किट बनाओ, मेक योर ओन मशीन. एक सस्ता सा कैमरा लो, प्लग इट इन, मेक इट सर्किटेड, रिकॉर्ड द डेटा एक्विजिशन करो और खुद निकालो. एंड दे डिड वेरी गुड. लाइक उनका तो फंडिंग मिल गई उन्हें इतने नेशनल लेवल पे. तो इस लेवल के लिए ये इस पॉइंट पे आई थिंक यही बहुत जरूरी होते हैं. हाँ, बल्कि उनकी फाइंडिंग्स तो थी, जो फाइंडिंग्स है मैंने प्रेजेंट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम की जो न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च ग्रुप है. एंड दे वर इंटरेस्टेड बिकॉज दिस वाज कटिंग एज रिसर्च. अब उनको भी पता है और हमें पता है कि कैसे कंडक्ट की रिसर्च. एक लकड़ी का डब्बा कार्टन में डाल के आपने उसको आर्डुइनो लगाया और ये ऑफ कोर्स मशीन खुद बना ली. अब इस पे अच्छे टेस्ट होंगे, मगर हमने प्रूव कर दिया कि दैट दिस मेथड इज पॉसिबल. यू नीड ऑल दीज सॉर्ट ऑफ स्किल्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, नॉट जस्ट सिविल इंजीनियरिंग. और लास्टली सर, आई थिंक ये तो सबका क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन मैं स्पेशली आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाई सिविल इंजीनियरिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ वा? यस मैडम, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो इससे मैं थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. When I did my 6th grade, 7th grade, तो आपके O levels वगैरह होते हैं. जी. It was a very nice school, but the class size was limited to 30 students. And it was surprising कि उनके पास जितने applicants आते थे, मतलब ऑडिटोरियम्स भरे हुए होते थे. तो why don't they take more students? उस वक्त तो समझ नहीं आई बात. मगर अब जब ग्रेजुएट होगी उन 29 स्टूडेंट्स के साथ मेरा कांटेक्ट है अभी तक. देन यू अंडरस्टैंड कि क्योंकि इतने कम स्टूडेंट्स थे, टीचर ने एवरी स्टूडेंट को सही तरह कैटर किया है. यू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द टीचर्स. एक बोलते हैं कि इट्स मोर देन जस्ट लाइक अ क्लास. यू गेन कनेक्शंस बिटवीन देम. जो मैंने बैचलर्स का बताया था, आई स्टार्टेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, बिग क्लास, 80 स्टूडेंट्स, 90 स्टूडेंट्स. Went to University of Nottingham, small class, 30-40 students. आपका ज्यादा फ्रेंडली कनेक्शन होगा वहाँ अपने कोर्स इंस्ट्रक्टर्स के साथ. कोर्स इंस्ट्रक्टर के, और फिर they were willing to listen, कि उनके पास टाइम होता था, उनके पास टाइम होता था. उसकी वजह से I was offered a PhD for scholarship. If it wasn't for that, I would not get to spend time with my bachelor's के supervisor. And then he was like, "You're doing good research. Why don't you pursue a PhD?" ये बातें नोटिस नहीं होती if you have too many students. अब वही बात है, आप एक स्टैटिस्टिक, एक नंबर रह जाते हो उसमें.
तो इन्होंने सेक्शन साइज को यहाँ पे प्रिसाइज किया है कि एक सेक्शन 40 to 50 स्टूडेंट्स हम ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेते थे, एक तो हमारे पास ये है, मगर उसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स को केटर करते हैं। स्टूडेंट्स खुद को हम फर्स्ट सेकंड ईयर में वो देख रहे होते हैं, वो अपने सीनियर्स को देख के सीख रहे होते हैं कि इन लोगों ने ऐसे रिसर्च की, इन लोगों ने की, एंड देन दे गेट हंग्री, दे लाइक हमें भी अपना रेज्यूमे बनाना है, हमें भी बाहर जाना है, हमें भी ये सारी चीजें जो आपने बताई है प्राइमरी हमें भी सीखनी है। हमारी सीवी भी लास्ट पे जब हम 8th सेमेस्टर में पहुंचे तो इनके साथ हम भी अपनी सीवी लिखेंगे, हमारे पास ये स्किल्स हार्ड स्किल्स हैं। हाँ, और उसकी वजह से जो है इवेंचुअली क्या हुआ कि हमने बोला ठीक है, तो हम फिर वी गो आउट, समर में हम कोर्सेज करवाते हैं, हम उनको सिखाते हैं बिम, रेविट, मॉडलिंग, जो मैं आपको वीआर का बोलूँ, इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो मैंने खुद सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को। प्राइमवेरा बेसिक सॉफ्टवेयर है, ई-टैब, और दीज आर और इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर, ये आप इस्तेमाल करेंगे इंडस्ट्री में। ऑटोकैड तक हम सिखा रहे हैं क्योंकि ऑटोकैड कभी खत्म नहीं होगा, बेशक बिम आ गया लेकिन बेसिक नॉलेज आपको ऑटोकैड से ही मिलेगी। तो वो एक तो इस पे ये है। दूसरी बात, फॉरेन क्वालिफाइड फैकल्टी, हमें पता है कि जो है हम किस तरह को क्या चीज अभी इज कटिंग एज इन रिसर्च, व्हाट इज मोस्ट वैल्यूड इन सिविल इंजीनियरिंग, के विच डायरेक्शन शुड यू गो। जैसे आपने बोला एआई, मशीन लर्निंग, वी फोकस ऑन दैट। हम करवाते स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं रिसर्च में, आप ताकि डाइवर्सिटी हो रिसर्च में। ऐसा नहीं है कि सारे सॉफ्टवेयर में होंगे, कुछ मटेरियल्स पे भी कर रहे होंगे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के भी होंगे, कुछ सिर्फ रिसर्च रिलेटेड भी होंगे जिसमें उनको नॉलेज ज्यादा बूस्ट हो रही होगी। जैसे हम एग्जाम्पल दें कि अभी हमारे पास जब जॉब फेयर था, हाँ, तो उसमें इमीडिएटली जो इम्प्रेशन किया है, जो हम इंडस्ट्री से लोग आते हैं, इट्स वाज सो वेल रिसीव्ड। आई थिंक 5 or 6 स्टूडेंट्स गॉट इमीडिएट जॉब ऑफर्स फ्रॉम कंपनी, आई थिंक होप मार्केटिंग, रियल एस्टेट बिजनेस में। ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स, आई नो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इमीडिएटली गॉट अ जॉब इन एनएलसी, नेशनल लॉजिस्टिकल सेल। तो द फैक्ट दैट आप मतलब स्टार्टिंग के लिए बच्चों के लिए यही बहुत बड़ी चीज होती है ना कि आपको छोटी छोटी आपका जो अंदर की पर्सनालिटी है वो बाहर निकले, वो बूस्ट हो, लोग देखें आपको, पहचाने, फिर आप अपनी स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव कर सकते हो। और इसमें रिसर्च का भी है कि जैसे एज हमारे लिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर्स हमें पब्लिकेशंस करनी होती है, पब्लिकेशंस लाजमी करनी होती है। आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारे पास जो है 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स ने पिछले साल जो है कैटेगरी W, हाईएस्ट कैटेगरी, एट बैचलर्स लेवल, एट बैचलर्स लेवल प्रोजेक्ट्स में उन्होंने ऐसे पेपर्स निकाले जो हमें रिजेक्ट कर रहे होते हैं, उन पे उन लोगों ने बचे तो वो सक्सेसफुल। हम अपने बैचलर्स लेवल पे सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन PhD में मैडम रिजेक्ट होते बहुत मुश्किल है, चीज पे बाहर से भी करके रिजेक्ट होते हैं, और इनके गए हैं, तो दैट शुड शो यू के वी आर ऑन द राइट पाथ। एक और चीज है कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट वेरी इंजीनियरिंग फोकस, हम एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स बता रहे आजकल के सर ये ड्रॉप शिपिंग ये क्या है, ये चीजें क्या है, वो चीजें क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर याद किया, अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है, इवन विद द सिविल इंजीनियरिंग माइंडसेट, तो हम वी विल केटर टू, हम अपने आप करिकुलम अपडेट करते हैं, हम आपको न्यू न्यूज आते हैं। उसमें भी वन स्टूडेंट ऑफ आवर्स, मिस्टर तौफीक अहमद जो है, इसी सैटरडे को ही हैज फाउंडेड अ स्टार्टअप, अभी का ग्रेजुएट है, उसके FIDP इट वाज ऑन नैनो रीइंफोर्समेंट, एंड इट वाज द रिजल्ट्स वर सो गुड कि उसे आई कैन मार्केट दिस मटेरियल, वो खुद लेके गया है। Indeed a big achievement, like और इस लेवल पे। वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप में he came as a runner, जिसमें thousands of startups। This is a civil engineer, 2023 graduates की भी हुई भी नहीं graduation। And he is not among अच्छा बच्चा, but not among the 10 top 3.5 GPA, nothing like ऐसा नहीं है। that, good in curriculum, मगर he had the presentation skills। उधर जब वो गया, अभी SCE एक्सपो सेंटर पता नहीं लाहौर में जब हुई थी, जी nobody would know that, they would look at him, they say his confidence, his presentation, his work, और ये skills भी, क्योंकि हम जानते हैं आपको ईयर 1 से हम आपके लिए ये चीजें डेवलप करने पे हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं इन चीजों को। थैंक यू सो मच सर। और इससे अलावा भी मैं बताऊंगी कि सर ने हाईलाइट किया नॉलेज को, इसके अलावा हमारा स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली होता है। लाइक स्टूडेंट्स बेसिक हमारे पास कंसल्टेशन आ रहा है लेकिन उसे कोई भी नहीं देखता, स्टूडेंट किसी टाइम आता है, हम उसको कैटर करते हैं, हम उसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्योंकि बिसाइड नॉलेज और भी प्रॉब्लम्स होती हैं इस लेवल पे, क्योंकि अभी नई यूनिवर्सिटी ज्वाइन की होती है, बच्चों को नहीं समझ आ रहा होता कि वो अब जिस प्रोफेशनल वर्ल्ड में आगे जाना चाह रहे हैं वहां पे वो किस तरीके से बिहेव करें, क्या अप्स एंड डाउन्स होंगे। So, sir, thank you so much. Any last words for our incoming students? Mainly, the last words from me is that you shouldn't
be too stressed about statistics, about trends, these sort of things. ابھی آپ اسٹارٹ کرو گے اپنی جرنی, ٹھیک ہے, وی ڈونٹ نو ویئر وی گو, کہاں جاتے ہیں, بٹ واٹ آئی وڈ وانٹ از دیٹ انڈیویجلی آپ اپنے آپ کو کنسیڈر کرو. یو شوڈ سے دیٹ یو آر ورتھ اٹ. یو شوڈ سے دیٹ I will make something out of myself. I will make a CV that will impress anybody. We have proof here that this will work internationally. ہم دکھاتے ہیں ہمارے اسٹوڈینٹس, ہماری ریسرچ. You can guarantee you کہ if you work for it,